ቤተክርስቲያን ተጀመረ ከተማን የማን هو لهم دغاوت الراس وسنا اسنت يقتلكم ولا رمز واغو ديرم 9 كيلومتر يكون يوا عاوناي برين او ناي كلاشن رحقات كوين ايو زواج ديرو بزعبا مريحنت وق جنرال مقبا حيله ملكتو ካብ ጌታቸው ረዳ ከሳብ ጣዕማ አረዶም ከም መከላከያ ከሳብ ብርክት ዝበሉ መሓውራት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዙሕ ሕቶታት ከልዕሉ ይስማዕ ኣነ ግን ከም ሓደ ተጋዳላይን ነቲ ዝረኣኽዎ ብዓይን ካሜራ ከም ዘትረፈ ሰብን ሓቃዊ ምስሊ ኩናት ተዲያቦን ጀነራል ምግባ ሃይለ ነቲ ኩናት ኣበይ ኮይኑ መሪሑ ከም ዝነበረ ብዘርኢ ሓፂር ምስሊ ሰነየ ብከም ዝመልክዑ ናብኻትኩም ከቕርበ እዚ ቪድዮ ነቶም ኩሎም ኣብዓ ምዝጅግና ሕቶ ዘልዕሉ ኣካላት ናይ መወዳእታ መርትዑ ኮይኑ ንኽበጽሕ ድማ ነዚ ቪድዮ ሼር ክትገብሩ ኣቐዲመ ብኣኽብሮት ይዕድም ቤተክርስቲያን ተጀመረ ከተማን የማን هو لهم دغاوت الراس وسنا اسنت يقتلكم ولا وانو مسكرم كرتشحن 15 عامة مراتيو أنا زنبر كل أحدو 450 كابت خبيد صادفن جدلن زبصحو أصقام كوينات عدرك أي تبقيسا نابتي خبيد تمت زنبرو كوينات ديابو مرحت ازي صباح بعل مسكال كبابي دحر ساعات مخانيو سفيحنا وغن اتقن حيلن مسناي صلاقي لفنتاو سراويت كلتا هاجرات زي تمطاطنلو كوينات ديابو صلاقي بسماين بمدرن كبيبو نسراويت تግራይ አዕርዩ ዘጨነቀሉ ዋኒ ነይሩ ስለዝኾነ ሸራሮ ዓደው ዓላ ዓደ ሃገራይ ዓድ ነብርኢድ ኣብኢድ ለፍንታዋን ወረርቲ ጸላእ ወዲቀን ናብ ከተማ ሽረን መታው እታ ቅድሚ ኣዘላ ዓባይ ከተማ ዓድ ዳዕሮን ምቁጻርውን ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ከባቢ ዛገርን ጻዕዳ ምድርን ምስጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ብርቱ ርብርብ ኩናትዮም ዘለው ኣብቲ ጸላኢ ሙሉእ ሓይሎ ኽቲቱ ዝተኳሽሐሉ ኩናት ዲያቦ ሰራዊት ትግራይውን ዳርጋ ኩለን ኣርምታቶ ሰሊፉ ይተዋጊኡ እንተተባሃለ ምግናና ይኸውነን ወድራያ ዝሓዛ ኣርም 35 ጸጋይ ማርክስ መርሓ ኣርም 13 ሸሪፎን ዘነበ ክፍለን ዝመርሕወን ኣርም 33ን ኣርም 31ን ወደን ጥሩ ዝሓዛ ኮማንዶ ትግራይ ኣርም 50 ሙሉእ ንሙሉእ ዝኸተታ ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ኮይነን ኣርም 43ን ኣርም 17ን ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ተሳተፍቲ ነይረን ኣብዚ ኩናት እዚ እቲ ነዘን ኩለን ኣርምታት ዝመርሕን ብላዕለዋይነት ዘተሓባብርን ዝነበረ መርሓ ድማ ብርጋዴር ጀነራል ምግባ ሃይለ እዩ ነይሩ ቤተክርስቲያን ተጀመረ ከተማን የማን هو لهم دغاوت الراس وسنا اسنت يقتلكم ولا جوابو نايمنيو نا شعبي هذا نبيبي راح اوديكم معاذ يا شعبي هذا بس كوري وتاوكي انا عندي مهانو تلتم كوماندو تزغون اره انا وتاوكي غربلوري واحد غربه ما تاخذ ما قاعد كلهم تايقري لهم ابي سري فانا نافي اره دار كرلا اره ودفدان حسي انا متني وعدي لي سنه وستي مقبة بخمزة بز فيديو زرقاء مسودن طرو زنبة ጸጋይ ማርክስን ካልኦትን بحبار بمخان نتخوينات بالعلوين نتمرحو ازي بفيديو استسند مردأت هدما نتوم 89 كيلومتر رحقو كويناتنا مرحة كولو زنقفو أكالات دما قبو ملس خمز خونا يتقراترن أبزي كلنا خنردو أمزقبونا كلتانت بتاتكنا العل اتحادة مقبة تقميتو كوينات زمرحو زلو بوتاب مس أزست أرميو بتسرع أقمامتا أزاز جنبار مس أزست أرمتات بحد خوينو وجي إمرحدو زبل حتو نأخاتكم كجدف ادخال أينت بي جنرال مقبة هيلا عند حد 89 كيلومتر رحقو كويناتي مرح نيرو اتو مبز فيديو زلو جنرالات بعال زنب خفلان ودن ترونون بتمساسال رحقت كابتو كوينات اللو مالتيو انتخونا اتحق نسو يكونن
ጀነራል ምግብ ኃይለን ብጾቱን አብናይ ዲሽቃ ረሕቀት ኮይኖም እዮም ነቲ ኩናት ዘካይዱ ዘለው أنا حد ነገር ክነግረካ ጌታቸው አይፈልጥን እርግጠኛ ምግበ ተሰዊና ንርእዮም ኢሉ ሰራዊት ብሬን ሒዙ ተዋጊ أنا እኔኹ ምስክር ብሬን ሒዙ أنا ዘለኹላ በቃ ካብዝን ለዓል ምንም ምግባር ይካለን ክነርእዮም ተኾይና ነዞም ቆልዑ ክነምህሮም ተኾይና ተሰዊና ንርእዮም ኢሉ ኢንፋክት ሸሪፈውኒ ከማገር ናብ ኩናት ጫሞ ንምፃ ምግብ ኃይለ ብሬንና ተኮሰ ዝተስኣለላ ስእሊ ብዛዕባ ጉዳይ ዝምልከት ብርክት ዝበሉ አካላት ገሊኦም ኣብ ማእኸል ተዕሊም እዩ ገሊኦም እውን ንፎቶ ክበሃል ዝተገበረ ስራሕ እዩ ክብሉ ብዛዕባ ጀነራል ክገልጹ ይስማዕ ዋና መሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህን ብዛዕባ ጉዳይ መልኪቱ ኣብ ወይን ሚድያ ቀሪቡ ወላኳ መልስ ዝሃበሉ እንትኾነ ንጀነራል ምግብ ኃይለ ካብ 24 ጥቅምት 2013 ክሳብ መልስ ደብረ ብርሃን ብዋና ዓጃብነት ኮይኑ ዘገልገሎ ተገዳላይ ኣማኒኤል ግን ብዛዕባ ኩነታትን ብዓይኑ ዝረኣዩ ቅጽበት ጫሞን ቅድመ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ብኸምዚ ዝስዕብ መልክዑ ኣብ ታርጌት ሚድያ መብራህሪ ይብሉ ነይሩ ንኽልቲኦም ሓሳባት ተኽላይ ገብረ መድህንን ተገዳላይ ኣማኒኤልን ድማ ብኸምዚ ከታቲልና ክነቕርብ ኣታናይ ጫሞ ቢያ ፓሪሶም ኣቐሚጦም ኣጋጣሚ ነይሮም ሶትና እሕና ህዛነት ብሬና ሌለ የማና ኢዲ ስለ ዝነበረ ትኩስ ኣይከድን ትምሳይ ዝነበረ እውን ኣጋጣሚ የማና ኢዲ ነይሩ ክንትኩ ስለ ዘይከኣልና ባዕሉ ትኩሱ ይካኒ ኢሉ ሲሎም ሰባት ኣብ ደገ ቡና መስተሽ ገብሩ ይኽእሉ ታዕሊም ገለ ኾኑ እምበር ዘይሕሰብ ነገር ክኾን ዘይኽእል ነገር እና ብኣካል ኔና ብኣካል ዘለዉ ሰባት እውን ክነግረካ ይኽእል ችግር የብሉ እቶም ብሂወት ዘለዉ ስለ ዝምስክርዎስ ኣብ ታዕሊም ኣይኮነ ረም ዝዋጉ ነይሮም 9 ኪሎ ሜትር ኣይኮነ ኣብ ናይ ብሬን ኣብ ናይ ክላሽን ርሕቐት ኮይኑ እዩ ዘዋግእ ነይሩ እቲ መሪሕነት እዚ ሽሙ ዝኽሰስ ዘሎ መሪሕነት እዚ ኣብ ናይ ክላሽን ኣብ ናይ ብሬንን ርሕቐት ኮይኑ እዩ ዘዋግእ ነይሩ ኣብ ናይ ክላሽን ኣብ ናይ ብሬንን ርሕቐት ኮይኑ ይዋግእ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሬን ሒዙ ተዋጊኡ እዩ እዚኣ ተዝፈልጣ ጌታቸው ጽብቕቲ ነይራ ብሬን ሒዙ ምግቢ ከም ዝተዋግአ መስዋዕት ከፊሉስ ንባዕሉ ተሰዊስ ከምህረለኒ ኢሉ ከም ዝኣት ስለዘይ ተሰወተ እዚ ጣዕሚ ጻዕዳ ሓሶት ተጋጊ ጥራሕ ይኹን ክንዝብሉ ኣነዚ ጸለመ እንዲ እንተጸልም ተለኻ ዓስ ብግልባጭ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከም ታርጌት ሚድያን ዕላማቲ ነዚ መደብ ዘሰናዳእናሉ ጉዳይን ክንገለጽ መኸተ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ገና ይተዛዘመን ዘይተመለሰ ሉዓላዊ መሬት ሒዝካ 5 ክረምቲ ኣብ ዳስን ኬንዳን ህዝብኻ በቲንካ ነቶም መናእሰይ መልሚሎም ክፍለ ጦራት ሃኒጾም ኣርምን ግንባርን ዘቆሙ ኣዘዝቲ እንተስ ንምውቃስ እንተስ ንምውዳስ ጊዜኡ ገና እዩ